eres tú, Señor Jesús. Worthy to be praised. Right there where you are, ahí donde tú estás ahora, declaramos en el nombre de Jesús que nuestra adoración es intencional. We declare our worship is intentional. Come on, say it with me. My worship to God is intentional. Vamos, dilo conmigo. Mi adoración es intencional porque Él es intencional conmigo. Come on, say with me. My worship to God is intentional because He is intentional with me. Él es intencional conmigo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. You are worthy to be praised. You are worthy to be exalted. Thank you, Jesus. Great is your name. Hallelujah. Amén. Y vamos a seguir llenando nuestros hogares intencionalmente con la presencia de Dios. Amen. So now we're going to continue to fill our hearts, our souls with the presence of God intentionally. Y hoy el mensaje que vamos a hablar hoy está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. So now I would like for you to all go to your Bibles and look at 2 King chapter 4 verse 1 through 4 through 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y el tema de esta noche es un milagro en mi casa. And so today's topic is a miracle in my home. Un milagro en mi casa. A miracle in Y my voy a home. leerlo primeramente en español y después lo vamos a leer en inglés. I'm going to go ahead and read it in Spanish and then we'll read it in English. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, y vasijas vacías, no pocas. Él entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. All right, 2 King chapter 4 verses 1 through 7. Si no escuchó la cita bíblica, Segunda de Reyes capítulo 4 versículos del 1 al 7. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elijah: your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Elijah replied to her: how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Elijah said: go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son: bring me another one. But he replied: there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said: go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live
on what is left. Diga conmigo, hay un milagro en mi casa. Come on, say with me, there is a miracle in my home. Amén. Porque Amen. esto es lo que está sucediendo. Because this is what's happening. En este tiempo que estamos, In this time where we are, hay algo que Dios está haciendo there is something that God is doing que muchos no lo that entienden. many of us do not understand. Pero Dios está But provocando, what God is doing is He is provoking. He's making something. porque por mucho tiempo hemos orado por milagros en nuestras For casas. many times, for many years, we have been praying for miracles in our home. Hemos orado por un milagro en nuestro We matrimonio. have prayed for miracles in our marriage. Hemos orado por milagros con nuestros hijos. We have prayed for miracles with our Y children. por mucho tiempo en la iglesia se predicaba And for many years in the church, we heard preaching. que el primer ministerio es la familia. The first ministry of your life is your family. Pero aún así, But even though we muchas heard this, veces nosotros nos enfocábamos más en las cosas de afuera y no en las cosas de we adentro. would focus mainly on the things outside of our home and not what's inside of our home. En la casa quedaban los problemas In the house, all the problems would stay there. y afuera íbamos a obtener victoria. But outside, we were going to go and reach Pero victory. cuando regresábamos a nuestros But hogares, once we would come back to our home, era el lugar que menos queríamos estar. this was the place where we least wanted to be. Era el lugar donde huíamos estar This is the place where we would run away from y being. solo llegábamos a dormir. And it would just be a place where we would go sleep. Estábamos desconectados de nuestras familias We were completely disconnected with our family. o solo vivíamos ahí. Or we simply just lived in our home. Pero hay algo que Dios quiere enfocarse But en este There tiempo. is something that God wants to focus on in this Y time. es que van a haber milagros en nuestros And hogares. it is that we will see miracles happen in our home. Van a haber milagros en nuestros We will hogares. see miracles happen Y in our no home. solamente estoy hablando de milagros I'm económicos, not just speaking about financial miracles. sino estoy hablando de milagros también I am internos. speaking about the internal miracles, La the vida, internal change, la vida de nuestro hogar, the life of our home, la vida de nuestros the life matrimonios of our marriage. van a ver. We will Y see. en Segunda de Reyes capítulo 4 Chapter 4 of 2 Kings, encontramos a una mujer en we crisis. find a woman that is in a crisis. Tiene una crisis She económica has a financial crisis porque tuvo una crisis familiar. because she had an emotional crisis, a family crisis. Su esposo se había muerto. Her husband had died. Había quedado, imagínate, es una madre soltera con 2 hijos. Think about it. This was a woman, a single mother with 2 children. Sí, con deudas. She had debts. Está luchando ella sola. She was struggling by herself. Se encuentra en She crisis. is in a crisis. Pero viene un profeta de But Dios a prophet of God comes along, y ella se le acerca a él. and she comes to him, Y esta es la condición de su fe. and this is the condition of his faith. En la crisis, In the crisis, ella buscó a Dios. she searched for God. Buscó una solución divina. She searched for a divine solution. Se acercó entonces a donde el profeta She went along to the prophet, y le habló sobre su crisis. and she spoke to the prophet about her Y crisis. su crisis era tan grande And her crisis was so big que dice que sus acreedores estaban a punto de quitarle a sus hijos por la deuda, porque era tan grande la deuda que ella tenía que no podía pagar. And it says, the word of God says that that there were the creditors were coming to take her 2 boys because of the crisis that she was in, the financial crisis she was in. Entonces, ¿se imaginan ustedes la crisis que había en ese hogar?
Can you imagine the crisis that this family was going through? La madre no solo estaba en una crisis interna, sino también externa. The mother wasn't just in an external crisis, but also an internal crisis. Pero podemos mirar aún en medio de esta crisis la condición de la fe de esta mujer. Now we can see in the middle of this crisis the condition of faith of this woman. Y en este tiempo también la condición de nuestra fe se va a ver. I want to say something to you. In this time, there will be a condition of faith that we will show. ¿Cómo está la condición de tu fe en este momento? How is the condition of your faith in this moment? Porque en la crisis lo que uno tiene que hacer es buscar a Dios, es buscar soluciones In divinas. time of crisis, what we need to do is to search for God. It is to reach and search for divine response. E interesantemente nosotros miramos que es en este hogar esa mujer está bajo los efectos de una crisis. So this woman is under the effects of a crisis. Pero su condición de fe es más fuerte que la crisis. But her faith condition was stronger than her crisis. Cuando las personas están bajo el efecto de la crisis When people are under the crisis effect, y la condición de su fe es débil, and the condition of their faith is weak, entonces los efectos de la crisis se dejan ver en la vida de ese hogar, en la vida de esa persona. and the effects of this crisis begin to show in the life of this person, in the home. Hay desánimo, There's hay discouragement, confusión, there's confusion, hay soledad, there's loneliness, hay tristeza. there's sadness. En el corazón de ellos hay angustia. In their heart there's just this desperation. Ellos no saben si va a haber solución a su problema. They don't know if there will be a solution to their problem. Hay una crisis mental, There is a mental crisis. hay una crisis emocional There is an emotional y crisis. todos en este momento, And all of us in this moment, todos, all of us, los the empresarios, business people, las iglesias, church, the churches, los hogares, everyone in our homes, todos estamos bajo los efectos de la no, crisis. we're all under this effect of the crisis. Y de alguna manera But somehow, la ansiedad, la depresión, anxiety, depression, la confusión confusion quiere entrar a nuestras wants vidas. to start sinking into our lives. Imagínense que aquí dice que los acreedores querían venir a tomar a sus hijos y volverlos esclavos. Just think about it. The word of God says that these creditors were coming to take her two sons as slaves. Y lo mismo sucede en la But crisis. you know what? This is the same thing that happens in the time of La crisis. crisis quiere tomarnos como esclavos Yes. Crisis wants to come and take you as his y slave. convertirnos en esclavos de la depresión, esclavos de la confusión, Slave of depression, slave of confusion, esclavos de la slave desesperación. of desperation. Pero tú y yo But you and I, estamos bajo los efectos de la we crisis, are under the effects of the crisis. pero en medio de la But in crisis the midst of our crisis, también tú y yo podemos ponernos bajo los efectos de la fe. you and I can say we are under the effects of faith. Vuelvo a repetirlo, en medio de la In crisis, the middle of the crisis, tú y yo también podemos ponernos debajo de los efectos de la fe. you and I can be under the effects of faith. Y la mujer, esto es lo que dijo cuando el profeta le preguntó, ¿qué quieres que haga yo en tu casa? So when the prophet came and asked this woman, how can I help you? Tell me, what can I do for you? Ella vino y le mencionó, pues solo tengo una vasija. Well, she said, I have one small jar of olive oil. Y entonces el profeta dirigido por And Dios so this prophet that was led by God le dio instrucciones a ella. gave her instructions. Pero esto es lo bello de todo esto. Now this is the beauty of all of this. Cuando estás bajo los efectos de la fe, When you are under faith effects en medio de la in crisis, the midst of crisis, parece que tu fe
aparentemente no sea mucho. Apparently, this seems like, oh, it's just a little bit. It's not a lot. Pero esa fe es lo que Dios necesita para hacer el milagro en tu casa. But you know what? That little faith is what God needs to do miracles in your home. La mujer dijo, no tengo mucho, solo tengo una vasija. You know, this woman said, I don't have a lot. All I have is one jar of olive Y oil. muchos de nosotros creemos que en medio de los efectos de la crisis, Many of us think that when we're under the effect of crisis, la fe no es mucho. faith is not a lot. Pero quiero decirte But I que wanna tell es you, lo suficiente Faith is sufficient para el milagro en tu for a casa. miracle in your life. La mujer estaba bajo los efectos de la crisis, This woman was under the effect of crisis. pero ella se puso bajo los efectos de la fe. But she then went to the effects of faith. Y dice que el milagro sucedió. And then we see and we read the miracle happened. El milagro The sucedió. miracle happened. Donde había escasez, Where there was lack of, ahora había abundancia. now there is abundance. Lo que ella pensaba que era poco, What she thought was just a small jar, ahora había mucho. now there were many. Y su crisis se volvió en su milagro. And her crisis became her miracle. Y yo quiero decirte hoy I want to tell you today, que hay milagros en tu casa. there are miracles about to happen in your Hay home. milagros en tu casa There are miracles. que están gestándose en este momento. There are miracles that are being birthed out in this moment. En medio de nuestra In the adoración, middle of our worship, en la búsqueda de Dios en nuestro hogar en estos in tiempos, this time where we are searching for the presence of God in our home, los milagros de Dios oh, the miracles of God, están they are gestándose. being birthed out. En esta semana se me venía a la mente mucho de Deuteronomios capítulo 8, especialmente el versículo 4. In this week, I have been meditating on Deuteronomy chapter 8, verse 4. Y es cuando Dios les está recordando a los israelitas el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. And this is the time where God is reminding the Israelites their time in the desert. Y en el versículo 4, But verse 4, él dice, he says, sus ropas no se desgastaron, ni sus sandalias se desgastaron. he says that their clothing did not fade out and their shoes were not fading out either. Por 40 For años 40 years, hubo un milagro they saw a miracle en medio del in the desierto. middle of the desert. Y lo que quiero decirte hoy es What I want to tell you tonight is que van a haber milagros en nuestras casas. you are going to see miracles in your home. Y esta es una palabra que sentía yo muy fuerte This para is- compartir hoy contigo. This is a word that I have just been feeling very powerfully to share with you. En medio de la In the crisis, middle of the crisis, vamos a ver milagros. we will see Y miracles. lo más hermoso es que los vamos a ver en nuestras And the casas. most beautiful thing is that we will see it in our Y homes. yo no quiero ponerle tal vez nombre a los I milagros, don't want to put names and tag names on miracles, pero van a haber milagros. but I know that miracles will come. Aún en aquellas cosas que tú no pensabas que Dios puede hacer milagros, Even in those things that you thought, well, God won't do this miracle. Ac- God won't deal with this. aún en aquellas cosas que tú dices, necesito dinero. Or maybe in those things where you say, but I need money right now. Ah. I need to solve this problem. En medio de la crisis, I want to say, in the middle of crisis, van a haber milagros en you will nuestras see casas. miracles in your home. Y nuestras casas se van a convertir en hogares de fe. Our homes are becoming a house of faith. Muchos de nosotros poníamos nuestra fe en los templos. Many of us put our faith in the temples, in the Y buildings. entonces creíamos que si íbamos ese domingo, íbamos a ver el milagro ese Oh, domingo. we thought, if I just go to church that Sunday, I know I'm going to see my miracle that Pero Sunday. hoy yo te vengo a But decir today I want to tell que you vamos a ver
empezar a ver los milagros quizás el lunes, quizás el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. We might start seeing our miracles maybe Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, even a Sunday. Y vamos a empezar a ver que nuestros hogares son el vientre de los milagros. We are going to begin to understand that our homes it's like a womb where our miracles are being poured in. Y van a dar a luz They're gonna be en nuestros birthed out hogares. in our homes. We're going to see miracles happen in our homes. Entonces mientras nosotros y mientras tú y yo estemos adorando en nuestra casa, While you and I are worshiping in our homes, God is going to work miracles where you work. Dios va a empezar a hacer milagros donde tú adoras. Ven, lo voy a poner de esta manera. Let me put it this way. Muchos de nosotros cuando salíamos hacia nuestro trabajo, Many of us, when we would go out to our jobs, le pedíamos ayuda a Dios. we would ask God, Lord, guide me, help me through this day. Y entonces en el lugar de tu trabajo, And so there in your work, ahí es donde mirabas los milagros de you Dios. probably saw God moving there. El sembrador ve cosecha solo donde él siembra. The man that sows sees his harvest only in the land where he sows. Lo voy a repetir de nuevo. Let me say that again. El sembrador The man that sows puede esperar cosecha can expect a harvest solo en el lugar donde él siembra. only in the place where he sows. Esta mujer This woman necesitaba ver una cosecha en su casa needed to see a harvest in her home. y puso la semilla en las manos del profeta. And he put the seed in the hands of a prophet. Tú y yo vamos a ver milagros en nuestra casa But you and I, we're going to see miracles in our porque home. en este momento Because in estamos this time, intencionalmente trabajando en nuestros hogares. you are intentionally serving, working, sowing in your home. Ya no tienes que salir tan temprano. You don't have to be out early. Pero si te levantas temprano But if you wake up early en tu casa and in your y home, empiezas a hacer algo en tu you casa, begin to worship God. empiezas intencionalmente a jugar con tus You hijos, begin to play intentionally with your empiezas kids. You intencionalmente begin intentionally a hacer algo con tu esposa, to do things together with your spouse. empiezan a orar en You casa, begin to pray together. a levantar un altar de adoración You en begin casa. to rise up a worship altar in your home. Vamos a ver los milagros en nuestra casa We will see miracles in our y home. vamos a ver los milagros de nuestro Dios. We will see the miracles of our God. Y termino con esto. I want to finish up with this. Hay un milagro en nuestra casa. There is a miracle in our home. Hay un milagro en nuestra There casa is a miracle in our home. que lo vamos a ver. We will see this. El creyente The believers, sabe que hay crisis, they know that there is a crisis, pero pone su mirada but en el Dios, they are en su putting Dios. their eyes, they're fixing their eyes on their God. El creyente no ignora que hay crisis, The believer is not ignoring that there is a crisis. solo que tiene una certeza de su The milagro. only thing is that there is a certainty, there is a conviction that God will do a miracle. Y todos estamos en este momento bajo los efectos de crisis. You know, all of us are under this effective crisis. We're all in our homes, Pero, locked in. pero no nos vamos a poner debajo del efecto de la crisis. But we will not live under the effects of crisis. Vamos a vivir bajo los efectos de la fe. We are going to live under the effects of faith. Y en medio de la In crisis, the middle of our crisis, lo que el creyente está viendo what this believer is looking at con fe with y faith con certeza and with certainty es que Dios hará un milagro. is that God will do a Y al miracle. salir de esta crisis, And when all of this is over, and when we're out of all this crisis, vamos a mirar we will see que el haber actuado en fe en medio de la that crisis having acted in faith in the middle of our va a crisis suplir nuestras is necesidades. going to supply our needs. Cuando salgamos de esta When crisis, we get out of this time of no te crisis, preocupes por las ventas que no tuviste ahorita. don't worry about the sales that you didn't have this Di- time. Preocúpate por fortalecer tu fe.
Be concerned about strengthening your faith. porque el milagro Dios lo hará. Because God will do the rest. God will do the miracle. No te preocupes Don't worry about por lo poco que tengas en the casa. little bit that you have at home. Dios va a hacer milagros, God will do a así miracle. como los hizo con Israel en el desierto, Just as he did with Israel in the desert, donde su vestimenta no se desgastó, where their clothing did not fade away, donde sus zapatos no se where their desgastaron, shoes did not worn out. donde aunque no tenían donde sembrar comida, They didn't have a place to go and sow their food and harvest. más bien la comida venía del cielo. But instead, the food came from heaven. Ellos aprendieron a depender del cielo, They learned to depend on heaven. aprendieron a depender de They Dios. learned to depend on Y God. cuando salieron del desierto, And when they came out of the desert, Dios les dijo, God told them, acuérdense remember de todos los milagros. all of the miracles. Y yo quiero volverte a decirte, I want to tell you tonight once again, los dioses de este mundo están cayendo. the many gods of this time are falling apart. El Dios del dinero, The God of the money, el Dios trabajo, the God of the work, todo eso es un recurso. all of those are resources. Dios es nuestra God fuente. is our source. El trabajo es un recurso, Your job is a resource. no es tu Dios. That is not your God. El dinero es un recurso, Money is a resource, no es tu Dios. not your God. Tu Dios está sentado en el trono del universo. Your God is seated on the throne of the universe. Y a tu Dios esta crisis no lo sorprendió. And your God has not been surprised by this crisis. Tú y yo estamos bajo los efectos de crisis, You and I are under the effects of pero this crisis. Dios no está bajo los efectos de But God crisis. is not under the effects Lo of any que nos crisis. hace a nosotros entonces So what this makes us es a depender de las reservas del cielo, is to depend on the reserves of the heavens. es de depender del poder de It's to Dios depend on the power of God y del Dios and the God que trabaja that milagros works miracles. donde tú y yo estamos where you and trabajando. I are sowing. Vamos a orar hoy y vamos a orar por ese fortalecimiento de la fe. So right now we're going to pray for our faith so that our faith can be Y strengthened. vamos a ver milagros, vamos a orar por milagros And we're también. also going to pray for miracles. Padre, te damos So let's gracias pray. Father, we thank porque you en medio de esta crisis because in the middle of this crisis, tú estás fortaleciendo nuestra fe. you are strengthening our faith. Nos estás así fortaleciendo con gozo. You are strengthening us with joy. Estás desarrollando en nosotros un lenguaje de gratitud, You are developing in us a language of gratitude, un lenguaje de a oración. language of prayer. Estás provocando que nosotros dependamos del cielo. You are leading us for us to depend on heaven. Nos estás llevando a depender solo de ti. You are leading us to only depend Nos on estás you. llevando a poner la mirada solo en ti. You are leading us to place our eyes only in Y you. nos estás llevando a adorarte solo a ti. You are leading us to worship only you. El Dios que no The cambia. God that doesn't change. El que nos da promesas que no The God cambian. that gives us promises that will never change. Y hoy Dios, And today, God, hoy nosotros nos volvemos más conscientes today we become more conscious de que milagros van a suceder that miracles will happen en nuestra casa. in our home. Que los milagros están a punto de dar a luz en nuestro hogar. That the miracles in our homes are about to be birthed out. De que así como en la historia de la mujer viuda That just as this woman that was a widow, que estaba bajo los efectos de oh, crisis, she was under the effects of crisis. pudo ver los efectos de un Dios que no olvida a sus But hijos. she remembered. She went to the effects of faith, and she remembered the God that was a faithful God to her Así children. nosotros, Dios, God, that same way. tú nos has dado un espíritu diferente al mundo You have given us a different spirit from the y nos world. has dado un espíritu de fe, You have given us a spirit of faith, un espíritu de fe, a spirit of un faith, espíritu de fe. spirit of faith. Padre, ahora oramos Father, now we pray. para que la fe de cada uno de nosotros no falle, Let our faith not fail, sino que pueda darte aún en el hogar lo que tú te but mereces. God, even here in our homes, we want to give you what
what you deserve. Permítenos darte adoración, Allow us to give you worship. a darte Allow us oración to give you praise. día y noche, Day and night. día y noche, Day and night. día y noche. Day and night. Padre, gracias, Father, thank you, porque sé because I know que no va a haber escasez de milagros. we will not lack miracles. Económicamente, en el Financially. dinero, Financially, we will see en los alimentos. with our provision, our food. Tú nos pantry. darás salud. You will also give us health. Y nos darás You gozo. will also give us Nos joy. darás vida. You will give us life. Hoy nos ponemos Today we stand debajo de tu abrigo. underneath your covering. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Puedes decir una vez más, hay un milagro en mi Come casa. on, can you say with me? There is a miracle. Puedes darle un in my aplauso home. a nuestro Give Dios. the Lord an applause Hay un right milagro there. en mi There casa. is a miracle in my Los home. milagros de mi The Dios miracles from my God van a suceder en mi casa. are going to be seen in my house.